Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everything? Bagaimana kabarnya? Especially my students, how are you today? Very good. Now we are going to study chapter 4. The title is This is how you do it. What will you learn in this chapter? You will learn to read recipes and manual in order to know how to get the best result and how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Kita akan mempelajari bagaimana cara membaca resep dan manual supaya apa? Supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan supaya kita bisa menghindari kecelakaan, menghindari kerusakan, atau menghasilkan sampah yang tidak penting. This is the competent base that you are going to study. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama. Bisa kalian baca. Let's take a look at the bold letters. Ya, ada bold words di situ. Ada kata yang ibu cetak tebal dan dibulatin. Procedure. Ya, we are going to study procedure text. So, what is procedure text? Apa sih procedure text itu? Oke, procedure text adalah teks yang isinya berkaitan dengan cara membuat, cara melakukan, atau cara mengoperasikan sesuatu secara berurutan dalam langkah-langkah yang teratur mulai dari awal sampai akhir. Oke, the keywords of procedure text atau kata kunci dalam procedure text itu adalah how to, ya, bagaimana cara. Bagaimana cara, how to do something, bagaimana cara melakukan sesuatu, how to operate something, bagaimana cara mengoperasikan sesuatu, how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu, how to serve something, bagaimana cara melayani sesuatu atau menyajikan sesuatu, dan how to go to somewhere, ya, bagaimana cara pergi ke suatu tempat misalkan. Oke, students, where can we find procedure text? Di mana sih kita bisa menemukan text procedure? Oke, baik. Procedure text bisa kita temukan pada recipe and manual. Recipe is resep, ya. Resep itu berarti berkenaan dengan makanan atau minuman. Sedangkan manual itu berkenaan dengan elektronik, berkenaan dengan tips, contohnya. In this part 1, we are going to discuss about recipe. Yeah, I have 2 kinds of recipes here, fried donut recipe and funfetti cake cookies. Dear, do you like cooking? Apakah kalian suka memasak? If you like, do you want to know how to make a recipe? Kalau kalian suka, apakah kalian ingin mengetahui bagaimana cara membuat sebuah resep? What should you write on your recipe? Apa sih yang harus ada pada resep masakan kalian? Let's discuss the generic structures of procedure text. Mari kita diskusikan apa saja yang ada dalam struktur generic structure atau struktur teks procedure. The first one is goal. What is goal? Goal is a purpose or aim, ya, atau tujuan. Biasanya ada pada title. And the second one is ingredients. What is ingredients? Ingredients adalah bahan-bahan dan atau alat yang termasuk di dalamnya, ya. And then the last one is steps. What is steps? Steps berisi tentang instruction or method atau langkah-langkah atau cara melakukan. Okay, now mari kita berlatih menentukan goal, ya. Which one is the goal of the text? Okay, very good. The goal of the text are, the first one is how to make fried donut. And then the second one is how to make funfetti cakes, cookies. So don't forget to use how to make, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan kata how to, because how to is the keywords of procedure text, ya. The how to make.
Next questions. Which one is the ingredients of the recipe? That's great. Stated clearly ya. Tertulis jelas di situ ingredients-nya. Last questions. Which one is the steps of the recipe? Brilliant. The procedures and the directions are the steps of the procedure text ya. Jadi di situ ada procedures, kemudian ada directions. Itu adalah steps-nya atau langkah-langkahnya. Well, students, for your exercise, please find a recipe to make pancake. Ya, jadi untuk latihan, sebagai latihan buat kalian, silahkan cari resep pancake. And then try to find the goal of the text, and then try to find the ingredients, and also try to find the steps of the recipe. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.